So to start, we have the flour and our fresh milk, sugar, baking powder, and then butter, egg yolk, salt, and our egg white. I separate this one from our egg yolk, and then our frozen blueberries, cooking spray, and our equipment. So mix first all our dry ingredients, the flour, the baking powder, the sugar, and then that's the sugar, and then our salt. So kato akong flour, ako na siyang i-strain dahil para makuha itong mga lumps. Then mix na nato siya. Do you know that Pancake was found in an Otzi Iceman some 30 years ago in his stomach? Well, you can know more about this by researching it in the website. So next one, mix all wet ingredients. So our egg yolks, our fresh milk. You can also use evaporated milk if you like, if you don't have the fresh milk. And then just whisk it just to mix it properly, okay? So ato ning i-mix ang tarong, mix gini mo, i-whisk dayon paghuman ato ning ipadaklin para sa sunod na buhaton nato. But guys, don't forget to like and then subscribe and click the bell button for more notification, okay? And then another bowl, ato sang trapuhan ang atong bowl, mixing bowl, table, and then atong ibutang ang egg white niya na atong i-beat until it becomes fluffy na siya. And then butangan sa nato og sugar as well para mo stiff a little bit, pero not too stiff, okay? And pag gumanan na okay na siya, ato na siya i-set aside for the next step na pod. Ang sunod, atong i-mix ang dry ingredients with the wet ingredients niya. Tarungon na to siya og mix kanang wa na siya lump na mahabilin ana. And dayon atong i-mix ang atong egg white, the butter. But ang mixing nato ani folding slowly, fold and mix. Pero para dili nato mabungkag ang bubbles sa atong egg white. Okay? Dayon human ani atong i-ready ang atong pan. Na ang heating ani medium heat siya. Pan atong sprayhan og oil spray. Kung wala mo oil spray, pwede butter, paghiran og butter, something nga iscoop nimo ang imong butter para imong ibutang sa pan. Depende nimo kung unsa kadaghanon imong ibutang. Then paghuman butangan nimo og frozen blueberries. Ang reason nga akong gibutangan og flour akong blueberries para di kuno na siya musink. Lalong for example maghimo kang muffin, dili siya butangan og flour.
especially when it's frozen. Kay frozen siya ang liquid adto siya mo-absorb sa flour first, dili dito sa imo butter. Handa yun. Para may bawa nimo nga ready na siya mo i-flip nimo sa tikas nga side. Yung make sure nga makita nimo ang bubble sa kilid. Na mo na siya ready na siya nimo ma-flip. Ug anian na siya humanang tanan nya tangan nato butter nya tangan nato og maple syrup. Mostly daghan yun ganahan og pancake. So it's not only adults but mostly kids likes pancake. Anya dali ra sad siya buhaton. Handa yun, pwede nimo parisan og unsa diha, ice cream, cream, anya or other fruits like blueberry, strawberries, banana. At least it's healthy. Si mama nagkaon na. So good na siya tilaw sa iyang pancake. Unya, tulo ka buok, busog na kaayo ka ana. Diba? Niya kung giparisan og Bundaberg Tropical Mango. Lame ko ni siya. Kung tilawan. Okay? So, nabusog na si mama. So, that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye, bye, bye.